Valentine Gaham, time Norok by somebody Bonro by Dini. Business group to Puno, Alsona Hinabagi Mama Lisoka. Guy Cox Alliance Gang Nini Dini Tinipani Platin, Jetta Kerbuja. Oh, Manjak to money. I want Bagitini Tibraha part in Pocote Boton Tibrahan on Southern Mondona Hamai to go. I woke a hungry light Hampton, Tin Tibra Sirizon Kahamburn Bomiton. Great Abu Jung Tini Cox, Jana Sakang Mokono Masanai Tini Jisnu Wata Tibrahani Busha. O Tibrani Agdom Ungi Bono Fast Punarajoni Governor Unka Bala Hamaiko Guy Bini back to Hotel Bagi Abong Bini Purban Bagi Bo Kahamno Bo Tini Mantanga Aro Amneto Tini Tibra Ni Bomong Nai into Jung Tibra Hakai Kakai Samogri Tibra Sani Guy development of money, Boja Kanam money, Boja Kaigang money, Abuke cook at the Tibra Hani Babi. Modekai Jung What ignore back to Godabe, Bini Rasnoiti, the Rasniti Kaitang money, Abo, at the Turanto Boja Tangi, Babu Tangi Manica, into Samogri Nayatanga Tibra Sani Guy Jung cook at the Laboban, Ba. O tabuk duduk like the Monty Brasro Mukiman Jung Hakayata, Absico. Acha, Guy Tabuk Jung J. Coruscant Hamoke Mosi. Jone did nothing to her. Onek Nataro Aratango, Aroya Tango, Aroyasham, Gongo, Aropayo, Apticay, Actapatinete, Actapatitana Gulai, Tomandura, Babaxaba. ক্ষমতানি পাশাপাশি থাঙ্গে আগো একটা কিছু লাভ দেখাইমান একটা কিছু মা দামান আবো নাই দমান জরা কিন্তু চিন্তি ব্রাহা পার্টি জং আপনি বারংবাগা জং করি চিন একটা নির্দিষ্ট নাহামু নির্দিষ্ট লক্ষ্য তং কমাবাই এবং জনসাধারণ সময় মারি নাই জনসাধারণ বন টাইম মারি নাই হিন্ন জং মটিকে খুব ধৈর্য রমলাই কারণ জং 19 নিসিমিং Nini, sorry, no anything Kelly Pay a coin. Tag Portunto, Puno MDC, Pune MLA, Puno Monti, Abuni Cox Hazen, Ak Matro, Tibrasani Hankrai, Tibrasahani Hano Bahigan Arnani, or Cognos Haleagulai, Jung, Dojo Maram He, Dojo, Romite money. Let out Belaino Grotopuno Coque Mosi. No, argue by the Varsaka. একটা জাতি নেই গাকাই একটা চং তিব্রাসা জাতি বলে ও তিব্রাসা জাতি বাগি খাই বেনি বুই অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী যেভাবে দমানি আহাইকাই ন ও যে অধিকার চং মানথাই তামনা হিমালয় চং বারেবার উদাহরণ দেখা যে নিনি নাগারং যদি নাগাল্যান্ড তং দহাকাই মিজোরাম তং মিজোরাম তং দহাকাই মণিপুর তং মণিপুর তং দহাকাই চিনি তিব্রাসান বাগি ব তিব্রা রাজ্য তং তং কিন্তু অতিবার রাজ্যও সংখ্যা লঘিষ্ঠ মণিপুর সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগাল্যান্ড সংখ্যাগরিষ্ঠ নিনি মিজোরাম সংখ্যাগরিষ্ঠ আপনি বাগিন যদি জাতি গোষ্ঠী হিসাবে বাজি ওর তখন চিনি নিজস্ব একটা থন জায়গা দরকার আপনি বারেবার চিনি তিব্রাহানি পক্ষ থেকে जों সাজাক মানে অদাবিমায়সা পর্যন্ত কাই কেবল ক্ষমতার বাগে লালাই তাংদি নিনি মন্ত্রী মানা বাগে লোক তাংদি নিনি এমএলএ এমডিসি নো তাংদি নং থাঙ্গে আকয় আজাga কিচ্ছু খাইমাংলা ইকো जों নুক দङ আইপিএফ জাবং সিমি কি সুংমাং করে বড় ফাইগানি নি ল্যান্ড হি ফাইগা তাও ফাইগানি নি তামপ্লেন মথারো ফাইগা কিন্তু
কিছু খাইলে মন্ত্রী মানাম চুং কিন্তু মন্ত্রী যে দেপার মানাম আবু মান মাইয়া মাইয়াংলাই দং দংখা একে অবনি বাগিন নিনি একটা জাতি গোষ্ঠী থাকনানি গাই বিনি তাম তাম দরকার বা বিনি একটা নির্দিষ্ট হা দরকার আহাও বিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার হা বলে হা রাজ্য যেটা রাজ্য মানে এর পরীক্ষায় ও হাও নং হা সানগাইছিমিয়া ও হাও নিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার এবং শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিংগাই ইংয়া আহানো পরিচালনা খাইনা বকি নিনি রাজনৈতিক অধিকার নি আগো তাবুক যেমন নাগাল্যান্ড নাগা জাত মুখ্যমন্ত্রী ফাইমা হাই মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী কাল রম্বই আপনি হাই নয় একটা রাজ্য গঠন খাই আকই আ জায়গাও ত্রিপুরা সামাং চিরকল বগে মুখ্যমন্ত্রী মাং নাই ও যে আইডিয়া তুইনো जों ল্যান্ড ছালাই মানে একে দাম দরকার নেই হানি উপর অধিকার হা নিনি কন্ট্রোল দंना नांनाय आबो बताय साब हाबनाय साब हया हान ताम खायनाय आबो ओ जातिखौ नों ठीक खायनाय द्वितीय कथा निनि ओको दरकार लोक संख्या अर्थात सिटिजेनशिप निन जागो अधिकार थाका दरकार नों साबन तननाय साबन तनिया साबन आरो सिटिजेनशिप लिनाय किन्तु त्रिपुरा हाव जुदां दंखा त्रिपुरा साने बुंगिमा राज्य पानसे त्रिपुरा हाव साबो फाई साबन लेगा बुफा हापैगा बुसुक लोक संख्या तीन त्रिपुरा सारक एकदम शून्य दं दं जों किछाबो साइमिया एखाने दरकार प्रशासन जेता आइन शृंखला ओ जगह ताम नुक खाइमा आंदिर को दिन ओ जगह ओगले देखाइ दंमनि निने ओ 2000 आरो मन्दिर पया बदां दर कुटु दं दं निने ओ जगह ओ जेकुनो बरक न जेकुनो समय जेकुनो दाराव खिगलाई रमान आपे आइन दं दं नन कित्या निनि को नुखाइ न जेहेतु नंगो जगह निनि कुनो प्रशासन गरि खा निनि कुनो एक दामनि थाना निनि लिया निनि कुट काजार निनि लिया नन एकटा दाराव खिगलाई आबो खाइरि मानो बन बागिनो नि हानि उपर निनि दखल बा कन्ट्रोल थाका दरकार निनि आइन शृंखला उपर निनि कन्ट्रोल थाका दरकार एंगाय रां और बारे बारे जों साबा रां डाइरेक्ट फान्डिं नि दे एडिशन होनै চালাইও কিন্তু তা পর্যন্ত কিছু মাইয়া যদি রাজ্য থাকাই নিনি সংবিধাননি কনস্টিটিউশননি দ্বারা অনুযায়ী নন রাং রগণনি বাধ্য কারণ নিনি সাধারণ ফ্যামিলি ব্যবসা হিন্দু নিনি রাং নি কোন ইনকাম সোর্স করি হাঙ্গাই নং একটা ফ্যামিলি চলি মাইয়া নিনি যদি রাজ্যনি কক সানা থাকিব যদি নিন থানি রাংনি সোর্স করি হাঙ্গাই নং রাজ্য চালক মাইয়া এখানে দাম দরকার একটা জাতি গোষ্ঠীর দাম দরকার জমির উপর পুরা নিয়ন্ত্রণ দংনা নাंनाय লোক সংখ্যার উপর পুরা নিয়ন্ত্রণ দংনা नांनाय এরপরে আইন শৃঙ্খলার উপর পুরা অর্থাৎ পুলিশ থানা কোর্ট কাছারি আবর নিয়ন্ত্রণ দংনা नांनाय এরপরে নিনি আইন হেন অধিকার নিধান দংনা नांनाय আবর অংখা নিনি একটা জাতি গোষ্ঠীর ন্যূনতম খুব একদম মানে নিনি কম হেমিসুং আবরক থাকা দরকার শিক্ষা নিন সানো দিনে নবাকে শিক্ষারে নাই আবব নিনহানে দংনা দরকার গাই তাবু বনি বাগিনো जों त्रिपुरा हाबादी बारेबार सरकार therefore need of the hour is separate state Jini Tripuran magi need of the hour is separate state. The central government, বলছো বাধ্য খাইনাই, will be compelled to create a separate state basing upon the TDLC area. Ini जों बारेबार सान फेमान दं दं. किन्तु आबुनो सानै थांमालगे दाम खाइमबा जत बरन आबु सानो चिनर नों नायदि Mo thahindi mo dabita mo gerata Tripuran ahino ble IPF tinmen dabita mo Tripuran TSP ni dabita mo Tripuran
ngai tak chini o je अगर साफ नहीं जाता बहुत अब स्मॉल स्टेट डिमांड बहुत एकदम बहुत सेवर स्टेट न दाबिदार इनके जोंबो तिब्रा हातो आबोने एक मत दाबी हिंचे जों कोन जगह थानिया फाइ सपैना आ दाबि संग ओगला फाइ सपैनाय अब तो हिनो जों एकदम मुरुमुई मो दाबि नाहरै जों दं दंखा ओमफ्राय जों नुखाजे दाउ फायदि मथा तीन तिब्रा हा पखसे सागाजे नों जदि लैंड मानांगा गाय नों कठिन आंदोलन खाया नांगाय तिब्रा हाय बिराद एक संकटजनक अवस्था चिनी बरंनि निजिन देश संगा लगिस्ट दं थांगा आबो सांगतिक ব্যাপার কিন্তু आबुन साइ बिबर्ताय करै ओ जागा बसे मोती परसम दुइसे विभिन्न दल खेला खाइदों मथा दाबो मथान गं सानानि मथानि निंतां हे मथा बबो आनरो कागज दङ नों नां कांखा कांखा रिसे मन अरो नि 2022 नंनाय मन 2022 16/6 2000 बर 22 फाइकामोन ना 21 निनि notice for moving a resolution under 214 within bracket 1 Tripura Tribal Areas Autonomous District Council अबै एक resolution 2 फाइका बर सानो गेराटा त्रिपुरा हिन्दी काउन्सिल बर पास फैका किन्तु आबुनि तामुखा ताल पन्जतुं सै सैमालिया इंगाय 2 नम्बर खाय बर साकाजे जों मा सानो खनाका निनि गेराटा त्रिपुरा खाय सेंट्रल रियाफोन आबो सालाय फैका एरपर खाय चिनि बुबाग्रा प्रद्युत बसागाजन जों दाबो सांविधानिक अधिकार बा कन्स्टिट्यूशनल सुलेसो जुनाय आबो पाइलाहा नगे दाबो लास्ट लिचों नुखाजे बखाय दाबो একটা একট খাইगा बुन एकट खाइया कय निनि एकट खाइफैका एकट खाइमानि परेव बरक आबर सामान दङ 6 मास जों 6 मारनाय नन फनो रनाय अकक सामान दङ इगे मो एकट खाइजागानि निको आरानरो दङ निनि second March खाइजागो देबा एग्रीमेंट साइन ऑन 2 March एकटा मास दङ 2 March 2024 at Delhi in the presence of Sri Amit Shah, Honorable Union Minister of Home Affairs. Bini উপস্থিত রাবো খাইজা কাঙ্গাই তাবো কইনকা তার পর্যন্ত ও যে কমিটি খাইজাংমানি ও কমিটি আরো খাইজানাই সামানি কমিটি রাংখা বক তো 6 মাস তাবি 5 মাস লাই দं হবলে বরক তো 6 মাস নি কক সামানি इंगा 6 मास কক सामांगै ता 5 मास लाई दंगा इंगा ताबा कमिटी खाजा खाजा गया आबो नुकिया बके बिकि सालाइलिया एरपर गया कमिटी चेयरमैन साबो मेंबर साबो एकटा कमिटी खागाब नांगले आबो के बो सालाइलिया आर थां सबका ओइ ताबो I50 फाइजौदि I50 बक ताबो साबो जों चिनि मेन दाबिनो आलादा राज्य टिब्रालैंड इंगा बरो प्राय निनि नयनि सिं खेलै फेमानि जों सासु खाइलि फैम बका इंगाय बरक যখন 18 ক্ষমতা फाइमा बरो सावो तागबो मुदिबा चिनि यागोसे जों जे सामान आबोनो खाइनाय बनो खुंजो मेरे आकय जों टिब्रालैंड तो खाइनाय सामान दा आथर लाई टेस्ट तैसे इलेक्शन उमान बरेखै दाबो ताबो एक बছर लाई थाजाबा प्राय 2 बছर लाई दिलैते ताखाय बंगनो अस्तित्व से तो याबो सेक्टा मुस्लिम गंखा नगे फाइजौगानि तेकिजा फाइजौदि टीएसपी दाउ सिदामबाव सरक तिन दिजौ जों खाइलाय दं बरम मेनदा बिटिब्रालैंड न किन्तु जे मंखाय बाक्सा मथा बाय लिंक दं
baksa ba yang ko ba link tong tong bising bising tong tong yang khai TSP ni ekta সংগঠন ছাকা প্রতনিকা ne bor bokuno dabo ni opti khaya koi na tibrale na ni mathe modane no kori hamar mugya ngai tin or tai dorsa tong tong जों बयहेगे राजनीति खाइया संग्राम खाइया जों पूरा केस खाइसे चिन दाबिनति खाइनाय चिन प्रश्न करता म पृथ्वी भाषाओं के वो केस भाई कोनो दिनो मुक्ति मामन बा लिबरेशन मामन हो गया और 12 वर्ष ने तो के वो केस टेस्ट खाइ मैया ngai bor boje kok sanero boro prai ni 7 8 10 বছর টাকা কেস নি কোনো রেজাল্ট বুক করে ঠিক আছে বাক্সা বাই হনো সামাজিক নিয়ে তিব্রাসা মুক্তিকে সামাজিক নিয়ে ও জায়গা কয়েকদিন আগে রাহুল গান্ধী বারে বারে কক সরকার যে বরং সংখ্যা যেসব আসং বগ্ন যে কোনো জায়গাও সুবিধা না নাই চাকরি ক্ষেত্রে হিন্দি ফাইন্যান্স ক্ষেত্রে হিন্দি কারবার ক্ষেত্রে হিন্দি আপনি সব ঠিক আছে অবধিতে হিসাব খাই হয়ে বলিনি অতিরিক্ত হওয়া যদি জনগণনা হিসাব খাই থেকে যা চিনি বড় কাবু 15 to 20% তো তঙ্ক করে আর ফাংশন কারণ প্রতিদিন বড় ফাই দংলে কোনো হিসাব নিকাশ করই যার ফলে চিনি जों অচিনি হাওনো চরম সংকট তঙ্ক চরম বিপদ তঙ্ক চিনি অস্তিত্ব তিকিয়া ওর जों তংনা মন তংনা মাইয়া অসংকেত আবরি দংদংখা नोंनानि दि उनको वो दिनै दामनानि वो आसाम रग बिराट खेरलाय दंदोंमोन नि उसां हेमन्त विश्व शर्मा सामन्त और मुसलमान 40% थाखाय बर सांगातिक सतर्क किन्तु के बनि बागै न चिनि तिब्रा हानि ता जों के बनो साना थाय चिन सामो चिनि जता देशवासी থেকে আরম্ভ খাই যারা ওর নেতৃবৃন্দ যারা বিভিন্ন পার্টি বঙ্গ চিনি ছানা নাই মাকে মসে যে লামা তুই যে স্ট্র্যাটেজি বড় ঠাঙাই দংখা আবু বাই সম্ভব ইয়া না এমনি তো চিনি जों হ্যাঁ মনো চিনি বুবাগ্রা কাছে কই খাকলা খেলিয়া কই কাছে উংথ খাইয়া কই ববো थांजा फाइजाव थांजा आबोको 자 오가이 뭐 इंराजीबो कोन को करे he can speak english well अब कोनो अर्थ कमिया ब हिंदी ओसाय मन काम कइनो एवं माजे मध्य फुरो जे नॉर्थ ईस्टार्न नि गतै बंको अबो बाय जों तै मानलिया मां हगैबा जदि मानन हिगैबा जों आसे दिन खेले फेमनि मानन को कमनि निनि ग्रेटर तिब्रान खिबरी का क्या बकॉक सारेलिया कॉन्स्टिट्यूशन अब खिबरी का क्या मन कॉक सारेलिया ताबो जे ब एकॉर्ड खाइ फे हमन ता 5 मास लाई थंगा अब ता खाइ पॉक थां लाई क्या ता खाइ ता 125 amendment अब आं जों मास केसेन तुना हिनि बुबकरा साइलाई के आरोनि जे ताबो तेसिं जे सामनि ताको रनो सामनि अरने एकटा पॉइंट आंतिनी खूब कहाय पर नहीं खाबो পরে নাইমা পরে একটা বিপদ মন যে গম তো একদম স্পষ্ট ব্লাউ জায়গা ও ওদম কি পরে খানা রিওয়ান্ডো provided that also that the Lai, Chakma and Mara Autonomous District Council and the Tripura Tribal Areas Autonomous Territorial Council, each of which shall consist of not more than 30 members. Not more than 30 members. Okay, say the word. Total 3 zones missing men, not more than 30 members. Of whom 4 members, including at least 2 women members, shall be appointed by the governor, and rest of the members shall be elected on the basis of adult suffrage. Tripura 3 zones missing men. आरोनि बिसिङो 4 जन आखाय गवर्नर बाय नियुक्त खायजों नाय इंगे बखा आरो तिरखबले आकलाय गासि गाहाम गाहामलै दङ माका ए गरो त म त कोनो आं निजि इंगो खै समय म त स्पष्ट हो जगो इको नि 2009 नि इंगो 2019 नि इको नि 125th amendment bill नर दङ
abo chini bagi te si bibor se daw tu nai bor joto sai mane sido tabo ajaga tangi thangai dong ma jang nge abon bagi no chong Tibraha party le Tibraha party mo একদম এক নজরে নাহালাই দং দङ যেমন আগে মহাভারত অর্জুন শুধুমাত্র আনি মকল সিমনো মাহাই जों अरो जदि हाजारे बिजारे तिब्रा सरक चाकरि मोना हिंगाय अरो जदि नों जों तिनि जे बर'नि जनसंख्या ठीक थाकै तो नों हिंगाय अरो जदि नों एरिसि एरेना दिसे इन्डियाकै तो नों हिंगाय निनि সংবিধানनि 2 এবং 3 आर्टिकल মোতাবেক যে প্রভিশন দং মানে সেভারেস্ট সারাতেই সম্ভব দিয়া और मको मो साना इजारा मो समग्रति पासे तंग आं हाबा तनाय आपति हिलाइते एडिसि बोता सुंलाइसि दे एडिसि वेदसु पुं थाना नों खाताबो जे अवस्था निनि जे नक बारि दमा आबसि बुं नों ओखाय बेरा बा तिननि बेरा जुदि मा खाय नों ईदनि बाउन्डारि तो नों चासा खाय एर परे तिन आखाय मानो नों आपते हिंदे ने मो आनी हा बो आनी खेतो हिंदे दे बोई सकते निने उनो गुरा बरसी सेक तो भई आबले खेल खेना नंगने बले पुला संगनि जे तोंगमानि आबो नों इंटेक नांग चेष्टा खायग्रादि बन बगिनि सुंति क तामनेनि तिब्राहा जतना आबां खै कारण और आंनुखा के बो हानि बिरुद्धे बा लैंडनि बिरुद्धे या निने मोथा बो लैंड नो सानो निने आईपीएफ जो लैंड नो सानो नी टीएसबी वो लैंड नो सानो नी वो जे स्मॉल स्टेट डिमांड कमिटी वो लैंड नो सानो किंतु साने और आसले दंगले आबोदै सम्भव लिया अ पृथ्वी इतिहास म कं साव नों तमनि एक्जिस्टेंस नारना हंगाय नों जदि मुक्ति मान हंगाय नों कठिन संग्राम मा खैनाय आबुन बागैनो जों मा सानाय जे तिनि जेदा उनको निको तब हिंदी विषय था और हिंदी बाकी जगह होगा इसलिए अभी हमारी जरूरत है तिब्रा लैंड हमारा जान है हम लड़ के तिब्रा लैंड लाऊंगा तिब्रा लैंड तिब्रा शाखा रक्षा अवश्य चीनी और उनको मते और तिब्राहानी मते बोर्ड बागै जों मकं साना नांनाय आईपीएफ ति खाइ लंनायफोर जों बारेबार जों साका म लामा थांनायले जों कमायसे पाइनाय हिन्दी नों जदि नि आसमायासनो जदि क्षमतानि बागै सालायखां गैले क्षमता तो एक सनि सेबलै अ सनि फाइसबो के नों कमायसे पाथाय दा आईपीएफ ति प्राय कमावनो पर बगजासबा सालाय दंतों निने मसाबो गमाय मा थानाय कारण नों जनगण ताम कखरि भाय नों लैंडनि कखरि फैमामले लैंडनि से कखरि फैमामले नों दाबु जास गोरोंफां साइ दंगो नों कखरि फैमाखा गिरादति पर नों कखरि किन्तु दाबो कइबा नों बोनो सासा सानै सातामदा गैमन किन्तु उलका आस्ते निजे असत्य नों बोनो जे तताल सामाबो नुजक्सि फायनाय बनि बागैनो बरक जे लामा स्ट्रेटेजी रणनीति नालाय तंगमानि आबसे बुल लामा नामा खायनि चिनि तिब्राने बागै तिब्राले दरकार तिब्रासारन बागै चाकरि मानन हिंगाय गारिनि व्यवसाय खायन हिंगाय नन साबरले बा गारिनि कलेनि नै बाखाय स्टेटनि पावर दं सिरनै बले बरक जनसंख्या नियन्त्रण खायन हिंगाय सिटिजनशिप साबो खायबाखाय जनगण साबो स्टेट गभर्नमेंट जे खायबले निनि व्यवसाय बाणिज्यनि साबं करि बाखाय ए गामनान बनो ओइ जे लाइसेंस साबरिबा स्टेट गभर्नमेंट सिबले बेबिनों कोनि नों आबुनि संग मानन नालाय आबो मा खागाय चिनि जे सारे सारा जा तागबो निनि बर्ग माइल दं अजागा बर्ग किलोमिटार दं आजागानो जों एकदम नायथक्काय साजगलायागलाय बिनि मुंनो साबैसो मा सालायमान आंनि बन्धु एकजन
সুইজারল্যান্ড একটা জায়গা তোমরা পাহাড় অঞ্চল মা আপনি এতখাই কাহাম নাই তোকে সাজক্ষা আরও তাবুক প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ থাঙ্গো টুরিস্ট থাঙ্গাকই বংনি যে ইকোনমিক অবস্থান খুব কাহাম হইতে নম্বর আজকে নেই আপনি বাকি নিনি जों জনগণ সচেতন মাং নাই কঠোর পরিশ্রম মা খাইনাই নিনি সেলেখাই নাইয়া जों সাংঘাতিক সৎ এবং সেলিয়া খাইয়া কই নিনি পরিশ্রমী আপনা অঙ্গইয়া খাইয়া কই जों অবসর মাং নাই इंगाय जों তাইসা যে অবস্থা তখন जों তাই নিজের পুনরুদ্ধার খাই তোক বানাইছি এবং নিনি কয়েকটা দল দङ 아니 사선이 사나이로 지금 아니 하방 사선 가이나 아부는 보러때 꼭 그러이 어서서 문이라 당시 갖고 있자 꼭 거다 서 안저가 띠브라 하겠자 와서 꼭 거다 다 살아니 어려 보이는 tanka 능 আস্তে ধীরে সুস্থ গেছে আমরা পরিবর্তন মা খাইনা কিন্তু আনুমানও জায়গা যে বেশি চালাক যে বেশি কই ছানাই ওগুলো খাই লামানো নষ্ট হয়ে দাঁড়ান থাঙ্গো বনমুখে जों তীব্র হা হইতে একটা আহ্বান দং আর মকক বসানাই তীব্র এই জন্যই বলছি কঠিন সংগ্রাম ছাড়া তীব্রাল্যান্ড সম্ভব না এই জন্য আরো বলছি যেহেতু আমাদের সবার দাবি তীব্রাল্যান্ড সবার দাবি মানে মথা সবার দাবি মানে আইপিএফটি সবার দাবি টিএসপি নিনি স্মল স্টেট যত সিটিনা দাবি হিংকেবা টাংলি হাইকাই আজুয়াই দংবা খাই এবং যতন সালাই দংকে আবসারা টাংলি হাংকেবা হিংকাই जों অ জায়গাও অর তিন তীব্রাহানি পক্ষ থেকে जों কেবল সেজানা থাইয়া সেবন আলাদা থাইয়া কিন্তু তীব্রাল্যান্ড বাগৈ আ দাবি মানে বাগৈ जों নখলাইছে নাই সারা তীব্রা নখলাই নিনি জায়গা থাঙ্গে গৌরব সভা খাইনাই জায়গা থাঙ্গে जों বাজার সভা খাইনাই জায়গা পথসভা খাইনাই এবং जों সারা ত্রিপুরানি এদেশিনি বিভিন্ন যে জায়গা দङ আ জায়গাও নিনি ভিলেজ কমিটিनि অফিস থেকে আরম্ভ খাই নিনি সাব জোনালनि যেটা অফিস দङ আরো जों গড়লাইনাই ডেপুটেশন লাইনাই এরপরে जों জোনালাव ফাইসপাইনাই এরপরে খাই নিনি আফ্রিকা আস্তে ত্রিপুরাनि বাগै जों एडिस हेडक्वार्टर एका समाज आकारि आरोबो देखुसन नाय अबनो सानानि बागैनो जों नंमानि जों आह्वान खायनाय जे তীব্রাল্যান্ड खायना थांगोन आबोनि बागै जुद्ध खायना थांगोनि आबोन बागै संग्राम खायना थांगोनि जाते केबोता गोबां जों जतननो आह्वान ता केबें लायदि जों नखरनाय जों आबोन बागै नासिं दङ जतन फायबायदि जतन हामबाय